Ja. Vi har fi uppåt till höger på kullen. Ja, lägg tecken på fi, höger. Uppåt, kom. Where is this fallen little tree? Okej. Watch the left. But we need to advance and try them to get on their back somehow. Ja. See what's happening. Go. Stay behind the stone here. Stay behind the stone. Good. Yep. Stay down. Stay down. Stay down. Watch your phone. I move behind the tree. Är ni kvar, kom? Du går till Viktor, lever ni, kom? UK, Matte lever, UK och Matte lever, bom död. Dagen, nu är det bara vi tre som håller kullen i stort sett. Vi ska också kvar på nu långt högre. UK död. See something, see contact. I will move it. Here, look at it. I will move behind that tree. Okej. Gå. Där är Viktor, det är gäst som fan där ute, det är bara... Take the speed. We need to advance. Ja. But we have some factors. Andy, can you advance? Enough. Don't shoot the one. Good job, make him run. You have contact? Fuck. Ammo. We need to advance. Ja. Clear the area. They will take care of that side. Viktor, vi får. Let's try to reach the big fucking stone. Jag ser. I will get here. Быстро на пути, нам нужно подкрепление на бункере. Go. Поднимается вот, пятером. Чуть с правой стороны заходите, с правой кромки, кройте с правой кромки, вырезайте всех. Shit. Not clear. Where's the guy?
in front of us. Over. Ready? Yep. Running on it. I will take this stone here, and when it's clear, you will take the big one. Yep, I'll cover it. Go, 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 go! Repetera. Jag har en i min 12 som avancerare mot dig. Mycket riktigt. Hitåt. Vicka hitåt. Ja, jag ska försöka åka om stjärnorna. I'll go around. Wait. Skåna nu, det var min andra där. Skåna nu. In front of me on this side, it's clear. Vi är här uppe nära kullen vid en stor sten kom. Ja, vi har precis så nedanför kullen där uppe. Och jag är nere i snåren längst vänster. Ja, vi har fattat kom. En nedkämpad. One or two guys there. Armin. Ja, Armin här kom. Avancera neråt, från stenen ner mot ängen över. Det är fi här uppe. Vi ska försöka rensa så kommer vi så snabbt vi kan kom. I'm trying to do that. Hero, ваше место расположения, прием. Armin, you have red on your right, be careful. Roger that. Yeah, fucking sniper. We need to take them out. Come on, fuck yourselves, fucking idiots. Where is it? Where is it? This side. Ooh, fuck! Come here. What the fuck is it? I think our position is spotted. We should maybe... One of our guys is advancing. Солнце на связи. Это типа кромки выйдет. Посчитай, ваша задача пойти по правой кромке и занять ту позицию, где ты умер в первый раз. Мы сейчас как раз на самом бункере, на левой стороне. Все, действуйте. Принято. Hur går det på vänster? Har vi några kvar där? I have no visual. There is a guy on your 12 o'clock. Be careful. On your 12. Ваше место расположения. Anders, är du bakom mig? Kom. Ja, kanske.
Täcker du vänster sida kom? Min vänster. Can you take that big rock over there? Big rock? Yeah. In 3, 2, 1. This is the center, a new detail. Gula har väskan, allihopa mot ståndpunkten, allihopa till ståndpunkten. Gula har väskan, jag repeterar. Gula väskan har jag. Contact. Yeah, I see them, I see them. Move in front, move in front. Har röda väskan kom. Okej, samtliga lystring. Gula har väskan. Vi måste samlas på topppunkten, kom. Everybody up on the hill. Everybody. Yeah, otherwise we lose the game. Go, go, go. Careful, careful, careful. De fick väskan. Gula har väskan. Four are already down, but there are still people on the Yeah, but we have our guys on the hill on this side advancing. but we need to go everybody on the hill if they have the bag. Cat up on the hill, I saw targets. Move in pairs. Hey, are those guys with us? Some of them they are, but it's mixed. Are they with us? They're yellow. No. Red. 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 What the fuck, you had a double. Yeah. It's, Uppför drakhöjden över. Vi är nere kommer bli Harry Potter över. Det är taget. Kom upp till bunkern. En är vid drakhöjden, kom. Vi uppfattat. Vi går upp och snäddar er. Vi kommer förmodligen se oss inom kort. Håll uppsikt över. Guys, get up on the hill. Get to my position, over. Röda som släcker av mellan. Det är draget. Försök att inte åka av friendly fire på er. Fortsätt avancera ut mot draghöjden. fan det här söder. Chris! T, get up on the hill. Left or right? Here it's a fucking ditch, you cannot. Let's fucking cross over and go from there then. It's clear on the right. These guys just came from there. But it takes a fucking long time. But Yeah, down better here, to this go is down and shit. storm this fucking fallen tree, kill the sniper and then whatever, do something. Shoot the fucking sniper, dude. Yeah. Fuck, it's hot looking. Yeah, my glasses Hey. are foggy. Let's move around to take them on the flip side. Yeah, but around if we go from here, it takes a gazillion years until we get down. Well, I mean, you know, But anyway, let's do something because they are getting close and we are sitting ducks here. Let's go right. That's it. If it's right, it's right. let's get out too long. They have the fucking bag, we're done. Must reload. Fast as fuck. Watch for friendly fire. Yellow in front of us. Yellow in front. How far? 50 meters right and go. Hey, ner!